खातून जज को धमकी पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया, ये काबिल एतराज रिमार्क्स कब दिए गए हैं? वो खातून जज कौन सा केस सुन रही थी जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने बताया कि इमरान खान ने 20 अगस्त को रैली से खिताब में काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल किए। खातून जज शहबाज गिल के रिमांड से मुतालिक केस सुन रही थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क दिए कि ये संजीदा मामला है और सिर्फ इस्लामाबाद की मातहत अदालत के जज तक महदूद नहीं है। सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को धमकियां दी जा रही हैं। आज एक हुकूमत है, वो चली जाएगी तो क्या धमकियां देगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच भी तश्कील करने का फैसला किया है, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को इजाफी सिक्योरिटी देने की हिदायत भी कर दी गई हैं। हमारे साथ ही रहेगा इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी मौजूद हैं। शाइक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इस तरह से एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को धमकाना, क्या इसके ऊपर सजा का कोई पहले प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है शाइक साहब? जी, इसके तरह के बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं कि अगर कोई शख्स इस किस्म की बात करता है, पब्लिकली ब्रिंग्स जजेस इनटू डिसरिप्यूट, तो उस सूरत में तो कोर्ट को हर हक हासिल होता है कि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में समन करे। लेकिन ये इंडिविजुअल होता है, ये नहीं कि उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो इंडिविजुअल मिस्टर इमरान खान से ताल्लुक है। तो उनको बुलाया है और वो जाएंगे और उनके सामने वो रिकॉर्ड है उनकी स्पीच का, वो पेश किया जाएगा, उनके क्या पता सुनाया भी जाए और उनसे कहा जाए कि जी ये तो हमें तो साफ मालूम होता है कि कंटेम्प्ट किया आपने, आप बताइए कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ये सवाल पूछा जाएगा उनसे, तो वो कहेंगे कि जी मैं, या उनके पास 2 जवाब हो सकते हैं, या तो वो कहें कि हाँ जी मैंने की कंटेम्प्ट और मैं डिफेंड करता हूँ कि मैंने जो किया वो सही किया, या ये कह सकते हैं जस्टिफाई करें, या वो कहें कि जी मैंने नहीं की, ये कंटेम्प्ट नहीं की नहीं थी नहीं इसमें। तो दोनों चीज़ें कह सकते हैं वो, और या ये कह सकते हैं कि जी हमें मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो गलती जो हो गई, मामला वो इस तरह सा ये जो डेवलप हुआ है, और खासकर जो स्टेटमेंट्स आपने जज हजरात की जो अपने आपके जो कोई आपके चैनल से जो बात कर रहे थे, उससे जाहिर ये होता है कि मेरे लगता तो ये है कि जजेस मेरे ख्याल में अपॉलॉजीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा। और अगर ट्रायल में उनको 1 मिनट की सजा हो गई तो इसके मतलब 5 साल तक वो इलेक्शन खड़े नहीं सकते। ठीक है, आज शोकॉज नोटिस शाइक साहब चेयरमैन पीटीआई को जारी किया गया है अदालत की जानिब से। अगर मशरूत मुआफीनामा जो है आप पेश करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसे एक्सेप्ट करेगी? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? देखिए, मशरूत मुआफीनामा तो होता ही नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में या तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है या अपॉलॉजी नहीं होती, और अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी हो फिर भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट ना कर, उसका डिस्क्रेशन है कि एक्सेप्ट ना करे और वो प्रोसीड करे और पनिशमेंट दे दे। मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, लेकिन वो पनिशमेंट तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर 1 मिनट की भी पनिशमेंट हो जाए, मसलन यूसुफ रजा गिलानी को तो 1 मिनट की, उन्होंने कहा था टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, उनको अरेस्ट कर दिया था, उसकी वजह से उनके प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई और वो इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सके 5 साल। तो ये चीज़ है, ये बड़ा डेंजरस चीज़ है इनके इमरान खान साहब के लिए। अब ये किस तरह से हैंडल करते हैं देखेंगे। अच्छा शाइक साहब, सीनियर लॉयर्स जो हैं वो आला अदलिया के अंदर अक्सर एक बात करते होते हैं कि जब गैर मशरूत माफ़ी मांगी जा रही है तो ये आला अदलिया के मनसब का तकाजा है कि वो इस माफ़ी को एक्सेप्ट करें। आप समझते हैं कि ये जो एक मॉरल ग्राउंड है इससे लैटिट्यूड लेते हैं इस तरह के केसेस? नहीं, देखिए, जो चीज़ होती है ना, जो आप अपॉलॉजी करते हैं, मसलन अगर कोई आदमी, कोई एडवोकेट या कोई पार्टी जो है कोर्ट में खड़ी है, उसका केस चल रहा है और उसने कोई ऐसी बात कर दी जो कि जिसको तस्दीक समझा जाए, तो उस सूरत में वो इमीडिएटली कहे कि जी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो उस सूरत में जजेस में इतनी चीज़ होती है कि वसअत होती है उनके दिल में, वो कहते हैं ठीक है इसको माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं, यहाँ पे तो जुडिशरी के सिस्टम पर एक किस्म का अटैक हुआ है, जिस तरह की बयान दिया गया है कि नाम लेकर के कहा कि हम ये करेंगे। तो फिर आप बताइए कि हमारा जुडिशल सिस्टम तो कोलैप्स हो जाएगा अगर इस किस्म का काम होने लगे, तो फिर तो कोई जज के पास हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई फैसला कर सके। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही सीरियस मामला है, और ये इसमें तो मुझे तो लगता है कि शायद अपॉलॉजी उनकी एक्सेप्ट ना हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन
مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی دی انہوں نے، لیکن اسٹیٹمنٹ اگر اس قسم کی ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے تو میرے خیال میں تو شائق صاحب، پی ٹی اے کے چیئرمین عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کا نام لے کر کہا تھا، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم تمہارے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے پی ٹی اے چیئرمین عمران خان کی، جس کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا ہے. شائق صاحب، ہاں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق ہم آپ کارروائی کریں گے تو کارروائی تو اس صورت میں کریں گے نا جبکہ فیصلہ ہو گیا. فیصلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک ٹیمپرری فیصلہ تھا اور وہ اس میں وہ کیس چل رہا ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا. تو اگر اس طرح سے وہ انٹرفیئر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی کیا آپ کو لگتا ہے توہین عدالت ہوئی ہے اس سے؟ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یا پھر یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ دیکھیے، اس میں اب یہ ہے کہ وہ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا ایم آئی ٹی کے تھرو، ممبر انسپیکشن ٹیم کے تھرو ان کے خلاف کارروائی شروع کرنا چاہتے ہیں کسی، تو وہ اس صورت میں کہ جب کہ وہ فیصلہ کر دیتے کورٹ کا، انہوں نے فیصلہ تو کیا نہیں ابھی تک، انہوں نے ٹیمپرری 2 دن کا لیے ایکسٹینڈ کر دیا. تو وہ تو اس اگر فیصلہ ہو گیا ہوتا پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اس طرح سے کرنا کہ مطلب کہ ان کو فیوچر کے لیے تھریٹن کیا گیا ہے، یعنی جوڈیشری کو ڈسریپیوٹ میں لایا گیا ہے. تو میرے خیال میں مشکل نظر آ رہا ہے مجھے ان کا اپالوجی ایکسیپٹ ہونا. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں شائق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے پاس پھر کیا آپشنز رہ جاتے ہیں جو قانونی طور پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، یا تو وہ اپالوجی کر دیں، وہ یہ معلوم نہیں کیونکہ خان صاحب کی جو نیچر ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اپالوجائز کریں گے، لیکن اگر اپالوجائز کر دیتے ہیں تو اس سے ان کی سچویشن کافی امپروو ہو جاتی ہے. اور اگر بعد میں اس کے آگے کارروائی ہو، سپریم کورٹ وغیرہ بھی انٹرفیئر کرے تو شاید ان کی بچت ہو جائے. لیکن اگر وہ اپالوجائز نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کنٹیم نہیں کی، تو اس صورت میں کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. اچھا شائق صاحب، اب 2 جو سینیریوز ہیں کہ یا تو اپالوجی ایکسیپٹ ہو یا اپالوجی ایکسیپٹ نہ ہو. اگر تو اپالوجی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہماری جوڈیشری ہے اور بیوروکریسی ہے اس کے اندر بددلی پھیلے گی کہ ہمیں جو کوئی بھی پبلک گیدرنگ میں جو کچھ مرضی کہہ لے اور بعد میں اپالوجی کر لے. اور اگر اپالوجی ایکسیپٹ نہیں ہوتی اور کسی بھی قسم کی سزا ہوتی ہے تو عمران خان کا سیاسی جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کیسز میں، دونوں سینیریوز میں کافی کنسیڈریبل امپیکٹ پڑے گا. شائق صاحب جی بالکل، جس کو کہتے ہیں نا کیچ 22 سچویشن، دونوں صورت میں پرابلمز ہے ملک کے لیے. لیکن اب کیا کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایکشن تو ہونا چاہیے. شائق صاحب، جب ہم نے آپ سے گفتگو شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کے پہلے بھی لیگل پریسیڈنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے ابھی؟ نہیں، اس وقت مجھے نہیں آتا امیڈیٹلی، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ کیسز سنے اس قسم کی، یاد پڑھے ہیں کافی پیسے پہلے. لیکن اچھا، بعض دفعہ شائق صاحب یہ بھی ایک ڈیفینڈنٹ کی جانب سے پلی لی جاتی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ مجھ سے غلط ہو گیا، وہ اضطراری کیفیت میں ایسا ہو گیا. کیا اس طرح کی اور اگر میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، یہ اس طرح کی باتیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں شائق صاحب؟ نہیں، دیکھیے دل آزاری کی تو بات نہیں ہے یہاں پر تو انہوں نے ان کا محترمہ کے دل آزاری تو نہیں کی، انہوں نے تو ان کو چیلنج کیا کہ جی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم ایکشن لیں گے آپ کے خلاف. جی انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. سر یہ تھریٹننگ ہے، یہ دھمکی ہے، ایک قسم کی دھمکی ہوئی نا. تو یہ تو دل آزاری کی بات نہیں ہے، تو یہ تو مشکلات ہے، میں بتا رہا ہوں. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں اور ان کا جو غیر مشروط معافی نامہ ہے وہ بھی جو ہے ایکسیپٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر، آج چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے معزز عدالت نے جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس شو کاز نوٹس کے بعد اب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ مشروط معافی نامہ اگر دیتے ہیں ان کی جانب سے سامنے آتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے معزز عدالت وہ جو میجسٹریٹ کے حوالے سے دی تھی اور پھر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا؟ دیکھیں، عمران خان کو اگر میں صحیح طریقے سے جانتا ہوں تو وہ شاید لفظ معافی استعمال نہیں کریں گے اور اپنا جو بیان ہے اس کو دیگر زاویوں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ ایکسپلین ہو بھی سکتا ہے
उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक ही जुमले में 3 लोगों के बारे में ये कहा कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे जी। और मुकदमा तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं कि मारते का हाथ आप रोक सकते हैं, बोलते की ज़बान आप नहीं रोक सकते। तो मैं समझता हूँ कुछ इस नौइयत का वो जवाब वहाँ देंगे। और अदालतों का जो एटीट्यूड हमारे यहाँ है वो नहायत मुनासिब है इस लिहाज से कि बेहिसाब बातें इस नौइयत की होती हैं जी। कि जिसमें कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है, मगर वो उन मामलात से दरगुजर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अहम काम करने हैं। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ज़रूर दिया है, नोटिस देने की गालिबन बात भी बनती थी, लेकिन ये मामला ज़्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि इमरान अपने मतमा नज़र को एक्सप्लेन करेंगे और उनका मकसद यकीनन ये नहीं था कि वो अदालतों की बेहुरमती करें। वो एक ही जुमले के अंदर मुख्तलिफ लोगों को एक ही नौइयत से उन्होंने कनेक्ट कर लिया और उसको मुनासिब अंदाज से अदालतों की तहरीम करते हुए एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो गालिबन वो कर देंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा। आप समझती हैं कि खान साहब जो हैं इस सारे मामले के ऊपर माफ़ी मांगेंगे? क्या वाकई वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे? अब देखिए, दिलों के भेद तो कोई नहीं जानता। क्या खान साहब का इरादा है वो मैं नहीं जानती। अगर मैं उनकी जगह हूँ या कोई भी हो, देखिए इसमें कोई सुबकी नहीं होती। अगर उनका इरादा तौहीन करने का नहीं भी था, लेकिन कोई गलत तासर ये हुआ है कि उन जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल करने में कुछ उसका मतलब जो है वो गलत किसी ने निकाल लिया, इसमें माफी मांगने में कोई हरज नहीं। माजरत जो है ना, ये बड़ाई का निशान है। छोटा बंदा लेकिन जो बड़ा होता है उसको ख्याल होता है कि जी अगर मैं माफी मांग दूं तो क्या मेरी सुबकी तो नहीं होगी, और ना होती है इसमें। जो इंसान की अपनी लेकिन नासरा जावेद साहिबा, इससे प्रेसिडेंट क्या सेट होगा दीगर सियासी जमातों के लिए? कोई भी सियासी जमात किसी भी जुडिशरी के आला ओहदेदार को या ब्यूरोक्रेसी के आला ओहदेदार को पब्लिक गैदरिंग में नाम लेकर मिलाइन करे और बाद में माफी मांग ले, जी माफ कर दे, गलती हो गई। मेरा ख्याल है ऐसा होता है। मैंने तो कभी ऐसा वाकया देखा नहीं है कि कोई नाम लेके इस तरह करे। अगर किसी ने कर लिया हो और वो माजरत कर ले तो ये अदालत भी, जो मैं समझती हूँ, इसको लीनियंट अंदाज में देखने का रखती है अंदाज, और कोई इसमें सख्ती का बर्ताव नहीं होता। तो अगर कोई भी हो, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा, ये तो बड़ाई का एक निशान है। तो इंसान सोचे कि अगर कोई गलत किसी ने नतीजा हासिल कर लिया तो इसमें मैंने माजरत करने से मिलकर क्या हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें हो सकता है कि अदालत इसको कबूल कर ले। अगर अदालत ना कबूल करे तो ये मेरा ख्याल है कोई हैरान को नहीं सूरत हाल होगी, ऐसा होता नहीं। और फिर जो भी पस मंजर होता है ना आम तौर पे, वो उसको भी तो अदालतें जहन में रखती हैं। सारे जितने सारे लोग हैं उनके साथ उनका भी यही अंदाज है कि ये जो है इसमें कोई तौहीन नहीं है। तो अगर वो कर लेते हैं माफी, तो क्यों न समझा जाए कि बाकी लोगों ने भी इसको नहीं समझा कोई ऐसी बात। मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं है। ठीक है, बाकी अपने मत। बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहब हमारे साथ थी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ थे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।